পিস্তল সহ গ্রেপ্তার কুখ্যাত নেশা কারবারি আবু সালাম ভুঁইয়া। ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে মাদক পাচারের সময় 40,000 নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আবু সালাম ভুঁইয়া নামে এক পাচারকারীকে আটক করল বিএসএফ জওয়ানরা। পরবর্তী সময়ে আগরতলা আমতলী থানার ওসি রঞ্জিত দেবনাথের নেতৃত্বে পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করে একটি দেশি পিস্তল সহ 5 রাউন্ড তাজা গুলি এবং একটি ম্যাগাজিন। আগরতলা আমতলী থানার পুলিশের সঙ্গে এই অভিযানে বিএসএফ 42 নম্বর বাহিনীর জওয়ানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ধৃত মাদক পাচারকারী 59 বছরের আবু সালাম ভুঁইয়া বাংলাদেশের নিষিদ্ধ নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের চেষ্টা করছিল বলে খবর পাওয়া গেছে। তার বাড়ি আগরতলা আমতলী থানাধীন মতিনগর এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী আবু সালাম ভুঁইয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে 40,000 নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ পিস্তল এবং গুলি উদ্ধার হয়েছে। এই পিস্তল এবং গুলি ধৃত আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারী আবু সালাম ভুঁইয়া বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে রেখেছিল নাকি সন্ত্রাস তৈরি করার জন্য তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে, যদিও পুলিশের তরফে সরকারিভাবে এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। শুক্রবার সকাল 11টায় আগরতলা থানায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। आज मोदी नगर में एक इंफॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी अबू सलाम भुइया 59 ईयर्स सन ऑफ लेट अनु भुइया, इनका घर में कुछ याबा टैबलेट्स और आर्म्स है, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन मिला था। उसके बाद हमने बीएसएफ को मदद किया कि बॉर्डर का बहुत नज़दीक है और उसको कॉर्डन करके उसके बाद हमने सर्च किया तो 40,000 याबा टैबलेट्स मिला है। इसके अलावा एक पिस्टल भी मिला है 7.65 कैलिबर का, उसके साथ 5 राउंड भी है और इसका पूरा मार्केट वैल्यू अराउंड 20 लाख। कहाँ से मिला? ये इसका अबू सलाम का घर में मिला है मोती नगर। इनको आपने कब पकड़ा? आज सुबह 5 ये क्या करते हैं हमने मालूम से? ऐसे तो कुछ क्या उसका वाटर ये फैक्ट्री है, वाटर फैक्ट्री एक में उनके साथ की आपको है क्या? अभी हम लोग इनको पुलिस रिमांड में लेंगे, उसके बाद डिटेल में पता चलेगा ये कहाँ से आ रहा था, इसको सप्लाई कर रहा था और इसमें और कौन कौन इन्वॉल्व है, सब लोग हम पिस्तल की उसका ही ना और किसी को देने के लिए लेके अभी पूछताछ करेंगे। अभी जस्ट हम उसको पता है कहाँ से पिस्तल आया, कहाँ से लेके आया पूरा। उनका मार्केट वैल्यू कितना होगा? इसका 20 लाख। पिस्तल को लेके नहीं, पिस्तल का लेके नहीं, सिर्फ याबा टैबलेट्स का 20 लाख है। पिस्टल का ये 70,000 দেখতে থাকুন নিউজ প্রাইম টাইমস, আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে।